Pronto, gravação iniciada. Bom dia a todos. Nós vamos agora dar início ao SIG Farmaco, que é o Grupo de Interesse Especial em Farmacologia, que é uma iniciativa para uso da infraestrutura de vídeo e webconferência da rede RUT, para reduzir as distâncias geográficas e integrar as ações de ensino e pesquisa em farmacologia e terapêutica no Brasil. Esse grupo é uma iniciativa das instituições Unifesp, UFAL, UFRJ e UFG, coordenados por esse grupo de pesquisadores, professores aqui de farmacologia. E tem apoio da SBEFT. Próximo, o anterior. Próximo. Isso. Vocês vejam aqui que essa rede, o SIG Farmaco, ele tem 57 instituições participantes de todo o Brasil, sendo 22 instituições com uma rede física do RNP e outras instituições representadas na web conference. Pode passar o próximo. Na sessão, a gente pede para que todos mantenham seus microfones desligados, então desliguem agora. E qualquer pergunta que vocês tiverem, mesmo durante a apresentação, essas perguntas podem ser feitas por escrito no chat ou, ao final da apresentação, vocês podem pedir a abertura do áudio de vocês e para fazer a pergunta diretamente para o professor Barleiro. Próximo. Então, aqui, a anterior. Pode passar o próximo. Então, nós pedimos a todos que registrem a presença, né, nesse link, rut.rnp.br/presenca. Vocês devem informar o CPF, o e-mail, selecionar, registrar presença, selecionar o SIG Farmacologia e Terapêutica e colocarem a senha 08197. Esse registro é importante porque só assim a rede RUT vai saber de quantas pessoas participaram dessa atividade. Esse registro pode ser feito até o final do dia de hoje, às 23h59. Próximo. Então, aqui é a estrutura da sessão, as boas-vindas que eu estou dando a todos vocês, a apresentação do tema e do palestrante, que será feita pelo professor Luciano, e a apresentação de hoje, que será feita pelo professor Gustavo Barleiro. E nós teremos, após essa apresentação de 30 a 35 minutos, um debate de cerca de 40 minutos, e ao final desse debate nós teremos o encerramento da sessão. Então, informamos também que a sessão já está sendo gravada em conformidade com as leis de direitos autorais. Próximo, por favor. Então, hoje teremos, aqui é o esquema de atividades. Então, no dia de hoje, excepcionalmente, né, na primeira quarta-feira do mês, nós teremos a apresentação do professor Barleiro. Próximo. Que falará sobre relação, concentração e efeito, fundamentos do conceito farmacológico do receptor, e que agora eu passo a palavra para o professor Luciano, para fazer a apresentação do professor Barleiro. Eu agradeço a presença de todos e, Luciano, você tem a palavra. Então, boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem? Então, agradecer o convite da professora Roseli e de toda a equipe, né, da Rede SIG Farmaco. É uma honra e um prazer muito grande estar aqui hoje. E eu vou apresentar o professor Gustavo Barleiro Oliveira, que possui graduação em Medicina pela Universidade da República do Uruguai, possui doutorado em Farmacologia pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, USP. Foi bolsista do Forgetting International Center, do National Institutes of Health, NIH, nos Estados Unidos.
atuando na área de endocrinologia molecular. Retornou à USP, onde foi professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto até a sua aposentadoria. O professor Gustavo Balheiro tem vasta experiência em farmacologia, no estudo dos mecanismos farmacológicos de comunicação intercelular, com foco nos receptores para hormônios, neurotransmissores e neurotransmissão no sistema nervoso autônomo, bem como da participação do óxido nítrico no controle da musculatura lisa visceral e vascular, tanto em condições fisiológicas como patológicas. O professor Balheiro tem inúmeras publicações em periódicos científicos de renome e hoje ele nos agraciará com uma palestra cujo tema, como já foi mencionado, é relação, concentração, efeito, fundamentos do conceito farmacológico de receptor. Então é com grande prazer que eu convido o professor Gustavo Balheiro Oliveira para fazer a sua apresentação. Professor Gustavo, com a palavra. Muito obrigado, Luciano. Bom dia a todos. Realmente eu estou tendo esta experiência inovadora porque primeira vez que eu estou falando para uma tela e não sem conseguir ver os participantes. Mas, de todas formas, eu vou aproveitar o tema relação, concentração e efeito para examinar as origens do conceito de receptor, que teve sua origem, como mostra aqui no esquema à direita, do análise realizado por Clark, Alfred Joseph Clark, das curvas concentração-efeito. Agora, o conceito de receptor, eu considero que ele é algo assim como o coração da farmacologia, por fazer uma analogia com o aparelho cardiovascular. E ele representa para a farmacologia o que representa o conceito de enzimas para a bioquímica ou de genes para a genética. Y curiosamente, esos tres conceptos, receptor, gene y enzima, ellos compartían la misma origen y un mismo destino, por decirlo así, transformarse en un centro o una idea principal de sus respectivas áreas. Ellas surgieron o fueron imaginadas para explicar algunos fenómenos, hasta que después de muchos años consiguieron transformarse en entidades materiales. Es decir, por falar como falaría Descartes, dice, ellos surgieron como entidades cogitadas, imaginadas, para luego, no transcurrir del tiempo, encontrar su sustrato estructural. Yo voy a aprovechar los primeros 30 minutos para rever o estudio de Clark y sobre todo apuntar cuáles son los requisitos experimentales que son necesarios seguir para poder aprovechar esa interpretación fundamental de las curvas concentración-efecto en términos de receptores. Y voy a apuntar también algunas de las limitaciones y espero que con eso sirva de base para el debate en los próximos 40 minutos, a gente poder ver cómo fue modificado y qué modificaciones fueron necesarias para atender qué observaciones experimentales. Entonces, para comenzar, yo voy a comenzar con la droga que él utilizó. Él utilizó una droga y dos órganos isolados. Y aquí es esencial que yo voy a hacer énfasis, que estos experimentos, para poder ser analizados como Clark lo realizó, precisan de drogas puras y precisan de un órgano isolado, que es la contribución principal de la farmacología para ciencias biomédicas. Entonces, primero a droga. A droga que él utilizó es el éster de colina con ácido acético, que fue relanzado, por decirlo así, a fama por Sir Henry Dale. Es un trabajo de 1914 en el cual él estudió varios ésteres. La colina, en esa época, colina ya tenía sido identificada como un componente natural de los tejidos, y él realizó modificaciones químicas y determinó los efectos farmacológicos tanto in vivo como in vitro. Y por lo que yo conseguí apurar, él fue uno de los primeros en mostrar el efecto, que está mostrado aquí en este cuadro, inotrópico negativo de acetilcolina en el corazón
de Ra. Vocês pueden ver aquí concentraciones van disminuyendo a medida que a gente desce. Una concentración de acetilcolina de 1 en 100 millones, que es aproximadamente 5 micromolar, produce una reducción rápida de las contracciones, una concentración menor un poco menos, y así que va disminuyendo a contracción, disminuye el efecto inotrópico negativo de acetilcolina. Y es curioso aquí solo lembrar que la palabra inotrópico, na verdade, fue inventada por Engelmann para justamente apontar qué actividad del órgano, en este caso del corazón, era afectado por las drogas. Entonces él se refería a drogas que tenían inotropismo, afectaban la contractilidad, o tenían cronotropismo, y aquí estoy hablando de cronotropismo, cualificando a droga. Por esas razones que a gente es difícil de explicar, los fisiologistas incorporaron esas palabras para denominar las propiedades básicas del corazón, cuando na verdade se referían, esos nombres fueron inventados por Engelmann para referirse a esa especificidad de las drogas no efecto o na función cardíaca. Y como siempre, fisiologistas supinando a farmacología, ¿no? Más otro órgano utilizado por Clark en sus estudios fue el recto anterior de Ra, y quien describió por primera vez su efecto contracturante de acetilcolina fue Otto Risser, en 1920, y que yo estoy mostrando para ustedes el efecto de acetilcolina produciendo a contracción. Aquí es tempo nas abscisas. Ustedes ven que produce una contracción que atinge un plató y se mantiene por varios minutos. Aquí está contado en minutos. Juntando ese efecto de acetilcolina no corazón de Ra, o efecto de acetilcolina no recto abdominal de Ra, Clark realizó sus estudios y publicó prácticamente unos casi 6 años atrás, no Journal of Physiology, un trabajo clásico que yo recomiendo a todo el mundo releer, y que es lo que voy a tentar hacer de la forma más clara posible. Y aquí ya falo, si meu sotaque baiano no es claro, yo peço para vocês no final anotar que el objetivo es tentar ser lo más claro posible. Todo lo que yo no consiga ser claro, yo voy a pedir para vocês no final pedir esclarecimiento. Mas então, a primeira coisa que o Clark fez, y yo voy a insistir en que son observaciones esenciales para poder interpretar la curva concentración-efecto de la forma que él fez. Primero, él en vez de trabajar con corazón, él trabajó con una tira de ventrículo de Ra, en el clásico órgano isolado, y claro, estimulado eléctricamente para provocar contracciones de más o menos igual magnitud, y observó el efecto de concentraciones crecientes de acetilcolina. Y una de las cosas que yo voy a pedir para ustedes prestar atención es que él observó que acetilcolina produce un efecto que comienza gradualmente hasta llegar, la presencia de la concentración de acetilcolina, a un estado estacionario en el cual no se reduce más. Y si se lava la preparación, volta a contracción del ventrículo hacia el tamaño original. Nuevamente, una concentración mayor de acetilcolina produce ese efecto inotrópico negativo, atinge un plató, se lava la preparación, volta a las contracciones isométricas del ventrículo hacia el tamaño original. En esencia, lo que está mostrando aquí es que el efecto que él va a estudiar y va a utilizar para interpretar las curvas concentración-efecto es un efecto reversible, y el efecto atinge, cuando está en presencia de la droga, un estado estacionario en la magnitud de ese efecto inotrópico negativo. O mesmo, él se tomó el trabajo de mostrar, ocurre con el reto abdominal. Aquí a cinética es un poco más lenta que en el corazón, mas se observa lo mismo. A medida que a gente va aumentando a concentración no baño, aumenta la magnitud, mas en todas las concentraciones llega un momento en el cual a contracción atinge un estado estacionario, y si se remueve la droga, el efecto
es reversido rápidamente en las concentraciones menores y leva quase hasta 10 minutos no caso das concentrações maiores. Eu gostaria que vocês guardem essa característica do efeito da acetilcolina, porque não foi ao acaso que o Clark escolheu essas duas preparações e essa droga. Para ele era essencial que o efeito que ele ia estudar fosse reversível e que esse efeito atingisse um estado estacionário quando estivesse em presença da droga. Ele também estudou, e aqui são alguns para aqueles que não conhecem em detalhe o trabalho de Clark, ele se tomou o trabalho também de estudar a influência da temperatura sobre a velocidade da ação da acetilcolina. Neste caso, estou mostrando no recto abdominal. Vocês podem ver que ele estudou a 3 temperaturas e observou que são 2 concentrações de droga. Aqui lo grafiquei aproveitando esses dados, mostrando que a medida que a temperatura ambiente, a temperatura aumenta, a velocidade de estabelecimento do estado estacionário da contração diminui. E isso é essencial para a interpretação dele. O mesmo com o caso do relaxamento ao retirar a droga. A medida que aumenta a temperatura, esse relaxamento, o tempo para relaxar, diminui, se acelera o efeito. Em outras palavras, o que ele quer aqui mostrar que muitas vezes o pessoal pensa que é simplesmente um adorno para o trabalho, para aumentar o trabalho. Não, isso é essencial também para a sua interpretação, porque isso mostra que a cinética da interação da acetilcolina com o órgão-alvo, neste caso o recto abdominal, é influenciado pela temperatura, de forma de que a temperatura mais elevada se acelera a reação. Ele também fez, e outro é a parte mais complicada, esto quando eu organizava um curso sobre receptores, nos levava praticamente um dia inteiro reproduzir e recalcular os dados a partir das informações no paper do Clark. Aqui ele está comparando o efeito inotrópico da acetilcolina em uma tira de ventrículo que está imersa no banho e em uma tira de ventrículo que está praticamente no ar, está simplesmente umedecida. E ele compara efeito de várias concentrações de acetilcolina, a magnitude do efeito inotrópico negativo, e se tomou o trabalho de usar concentrações, soluções bem concentradas de acetilcolina para tratar de reproduzir, agregando diretamente na tirinha umedecida, pendurada no ar, as quantidades de acetilcolina que eram necessárias para reproduzir a magnitude do efeito inotrópico negativo em comparável às concentrações que no qual ele utilizava na tira no banho. Vocês podem ver, eu não vou levar vocês todos, sobre todos os cálculos, mas vou mencionar, aqui ele coloca, é possível reproduzir todos esses cálculos, ele aqui mostra qual era o peso da ventrícula, está midindo com a contração isométrica, aqui mostra a concentração no banho, que seria a solução diluída, e a quantidade de acetilcolina quando agrega em concentrações, em soluções concentradas, e aqui ele expressa em moles, aquí sería 10 a la menos 12, que sería picomoles, y a partir de las respuestas idénticas de magnitude semelhante, él calcula cuánta cantidad de acetilcolina debe ter ficado en un medio extracelular cuando agrega la solución concentrada para producir ese efecto inotrópico negativo de magnitude semelhante a aquella observada cuando agregaba la droga no baño. A partir de esos cálculos, él se toma un trabajo y aquí es todo estimado, porque ahí él calcula 50% de espacio intercelular ocupado por líquido, calcula cuántas moléculas deben ter sido necesarias para producir una concentración semelhante a que él usó para producir ese efecto inotrópico negativo de igual magnitude, y calcula o estima, y aquí es realmente estimación, a partir de cuánto se necesita para producir el efecto, la
da acetilcolina concentrada, quanto deve ter possivelmente ingressado na célula. E são duas coisas que vale a pena guardar: aquele efeito da temperatura e este efeito sobre quanto que a acetilcolina poderia ter entrado na célula, porque são informações que le van a permitir descartar ou pelo menos reduzir a possibilidade de explicar o efeito da acetilcolina e a curva concentração-efeito por outras hipóteses, outras explicações existentes. Em especial, aqui eu vou mencionar, tinha uma, que estes dados são importantes, tinha um pesquisador alemão, Walter Strauss, que ele explicava a relação concentração-efeito como resultado de um gradiente entre a concentração de droga extracelular e intracelular. E ele imaginava que o efeito da acetilcolina, ele estudava muscarina no coração da Aplícia, era um efeito que se exercia intracelularmente. E mientras houvesse gradiente que impulsionase o influxo da muscarina, no caso de Strauss, se manteria a relação, iria aumentando. Mas uma vez que se igualassem as concentrações dentro e fora da célula, aí o efeito atingiria lo que Clark va a considerar como estado estacionario. Él consideraba que ese sería un máximo de efecto. Y él precisa de esos datos porque él va a propor una alternativa a esa explicación de Strauss. Lo mismo que aquel cálculo de cuánta acetilcolina fica fora da célula. Ahí le hace unos cálculos de cuál sería el tamaño da molécula de acetilcolina, cuál sería, y estima, o volumen superficial de una célula cardíaca, y va a llegar a la conclusión de que só precisa 1 a 2% del total de acetilcolina agregado para producir el efecto, calculando que eso debería ocupar más o menos un 1 a 2% de la superficie celular. También es importante eso, porque aquí él concluye, dice, los datos muestran que es imposible que acetilcolina actúe formando una camada continua sobre la superficie de las células cardíacas o cubriendo una gran área dentro de las células. ¿Por qué que es importante él mencionar que es imposible que acetilcolina forme una camada continua en la superficie de las células cardíacas? Porque esa era otra de las hipótesis que él tendría que de alguna forma rebater, que fue propuesta por Traub, Isidore Traub, en el cual él explicaba a relación concentración-efecto y propuña como mecanismo de acción de las drogas, es que eran lo único que hacían era modificar a tensión superficial da superficie de las células. Como acetilcolina es una molécula que a gente podría ser, tiene actividad tensioactiva, como muchos fosfolípidos, él até calcula en el trabajo cuántas moléculas de acetilcolina serían necesarias para cubrir toda la superficie y realmente bate en aquellos resultados de 1 o 2%. Y con eso él descarta también a posibilidades de explicar cualquier efecto de las drogas por un simple mecanismo de reducción de tensión superficial na membrana das células. Ahora vamos a lo que él observó. Aquí este no es do trabalho dele, la figura es de seu libro do ano 1933, fue el libro publicado 7 años después, en el cual él grafica en coordenadas cartesianas, aquí sería la concentración de acetilcolina en las abscisas y porcentaje do efecto máximo en las ordenadas, que sería Y, y ustedes pueden ver, él tentó, usando ecuaciones conocidas, encontrar cuál de las ecuaciones podría mejor ajustar los datos experimentales. Esto, aquí no están los datos experimentales de él, aquí hace simplemente las 3 curvas que seguiría construida con los datos experimentales del efecto inotrópico negativo de acetilcolina, y a gente va a ver después, la misma forma sería para el recto abdominal. Ustedes pueden ver, y esto es algo que a gente esquece, es que esos datos experimentales pueden ser ajustados por 3 ecuaciones diferentes y cualquiera de las 3
es indistinguível estatisticamente das outras. É decir, se eu fizesse um teste estatístico dos quadrados mínimos residuais para cada uma das equações, vou ver que são indistinguíveis. E aí vem um dos, como poderíamos dizer, dos aspectos que não é muito comentado da ideia do Clarke, é que ele observou estas duas equações, a 2 e a 3. Esta seria a equação que representaría la ley de Weber y Fechner para la relación sensación y estímulo de la sensación, y esta sería la ecuación que representa la absorción simple. Y él pensó lo siguiente: para esta ecuación, o para esta, nenhuma das duas le permite a él imaginar cuál podría ser el proceso que está ocurriendo en la interacción entre acetilcolina y las células cardíacas para el efecto inotrópico negativo, y que sea representado por esa curva, que es una sección cónica y puede ser tanto una hipérbole, una parábola. Él no consiguió imaginar ningún proceso que explicase las curvas concentración-efecto siguiendo estas dos ecuaciones. Mas, porém, para la primera ecuación, para esa, él sí tenía un proceso que podría explicar por qué sería esa forma, que es la fórmula de una hipérbole, y él prefirió, entonces, dice, aquí yo insisto, dice, por falta de imaginación, él escogió esta, o tal vez era un proceso ya tan conocido lo que él quería llegar, que le permitió, dice, vos seleccionar esto, porque para estas dudas no me imagino, nada que pueda explicar. Y aquí él lo explica, dice, la relación, dice, la explicación más simple de por qué sigue esa fórmula es supor que existe una reacción monomolecular reversible entre a droga, y aquí aparece la primera vez en un paper y sin ningún ensayo teórico, nada. Hay algún receptor en las células, y ahí ya introduce el termorreceptor. Y esquemáticamente lo que él está imaginando cuando dice una reacción monomolecular reversible entre droga y receptor, está representado esquemáticamente en los esquemas que están cansados de ver en los libros, en el cual droga con receptor rehace de forma reversible, forma ese complejo monomolecular que se refiere aquí a una molécula única, que sería el complejo droga-receptor, y que este sería el responsable del efecto. Aquí yo debo mencionar que esa ecuación, esa reacción reversible monomolecular, esa precisa realmente de que el fenómeno estudiado sea reversible, y precisa de que las respuestas que están medidas, o efectos que están medidas, sea determinado no período de estado estacionario de la reacción. ¿Por qué? Porque eso es a exigencia dos físico-químicos para aplicar la ley de acción das masas, que es lo que Clarke está haciendo para escoger esa ecuación como representativo, como mejor descriptora de la relación. Yo voy a gastar tal vez 2 minutinhos para ver la relación que existe, la reacción reversible regida por la ley de acción das masas y la ecuación que él encontró con sus datos empíricos, experimentales, y que tenía aquella fórmula de Kx y sobre 100 menos y. Si a gente aquí, eu gostaria de ter um quadro para poder ir desenvolviéndolo, mas vocês podem ver que em uma reação reversível, no estado estacionário, a gente tem que o produto da constante de velocidade de associação entre essas duas moléculas e o produto de droga por receptor é igual ao produto entre a constante de velocidade de dissociação multiplicado pelo produto do complexo droga-receptor. Eso es esencial y es la ley de acción das masas. Eso
para poder interpretar cualquier reacción reversible en términos de lei de ação das massas, eso es lo que a gente tem na cabeça implícito. Se cumple esa ecuación. Si a gente faz algunas transformaciones, a gente puede transformar las duas constantes en una só para llegar a una ecuación bem más simple. A gente tendría que, sustituyendo este cociente por la constante, aquí sería de asociación, multiplicado por la concentración de droga libre no equilibrio y de receptor libre no equilibrio, sería igual a la concentración de complexos droga-receptor. Mas, porém, como estamos no equilibrio, a gente tem que considerar, vendo que a relación concentración-efecto atinge un plató, ahora no es estado estacionario, un plató en las concentraciones mayores de droga, en las cuales por más que eu agregue droga no aumenta a magnitud do efecto, eso leva implícito de que a cantidad de receptores presentes en la célula deben estar en concentraciones limitadas, digamos, finitas. Entonces es posible imaginar que cada tecido tiene una población total de receptores y que en un estado de equilibrio esa población de receptores estaría dividida en dos poblaciones. Aquellos receptores que ainda no reagieron con la droga y aquellos receptores que reagieron con la droga. Siempre en un estado estacionario. Entonces yo podría hacer aquí deducir la concentración de receptores libres en equilibrio, lo sustituyo en la ecuación UMA y tenemos que la ecuación se transforma en esta en la cual a constante de asociación o de afinidades, si ustedes quieren, multiplicado por la concentración de droga libre y por la concentración de receptores libres, ahora identificado como la sustracción de los receptores totales por los receptores ocupados por droga, sería igual a la concentración de droga receptor. Y si uno pasa este paréntesis para el otro lado de la ecuación, a gente tiene esta ecuación que es, si ustedes observan bien, es formalmente idéntica a la ecuación de hipérbole que él encontró cuando usó sus datos experimentales para ver cuál de las ecuaciones describía la relación. Entonces, esto sería algo así como una demostración de la consistencia lógica de su interpretación de la relación concentración-efecto. Si realmente no se trata más de que una reacción química entre dos moléculas y formar una tercera, que sigue a ley de acción das masas, que atinge un estado estacionario, entonces su ecuación encontrada con datos empíricos es enteramente consistente con la interpretación y es lo que realmente dio fuerza y sirvió de base para que até hoje, casi 100 años después, a gente ainda parasita esa interpretación de la relación concentración-efecto como para drogas reversibles, que no es más que una reacción química que sigue a ley de acción das masas y es reversible. Mas eu vou hacer un otro aspecto que también es poco comentado y que también parte del trabajo de él. Y es aquí, él fundamenta matemáticamente nuestro trabajo, dice que si esa es la ecuación, entonces si él grafica de alguna forma y sobre 100y, o logaritmo debe dar una relación lineal. Eso es lo que a gente conoce las transformaciones matemáticas, y esto es una época antes de que existiese Prisma, GraphPad, todo eso. Eso es lo que a gente llama de una transformación logit-log. Y realmente él observa que esa transformación es una función lineal, digamos, de las ordenadas en función logaritmo, en función del logaritmo de la concentración. Y esta fue, 40 años atrás, la primera forma que me enseñaron a calcular a DE50 o a concentración efectiva 50, porque no punto de intersección, no cero das ordenadas, a gente tiene un valor de logaritmo de la concentración que es equivalente a lo que en una reacción química sería la constante de afinidades. Ahora, eso es seguramente ustedes deben tener empregado ese tipo de
ecuación para calcular concentración efectiva 50. Este es más conocido, la curva Logic-Log, que es para matemático, físico-químico, más numerio bioquímico y farmacológico, es conocido como transformación de Hill o gráfico de Hill, en el cual, que fue ideado por Hill para estudiar nicotina en un músculo esquelético, esa es otra historia, en el cual, além de permitir ese cálculo da constante de afinidades, también da otra información, que es a inclinación o a constante, o coeficiente angular de esa recta. Es un valor que tiene mucha relevancia cuando la gente va a seguir esa interpretación. En este caso, los datos que él calcula, Clark, él calcula para la curva del ventrículo, es más o menos perto de 1.1 para un recto abdominal entre 0.8 y 1.1, con toda la dispersión estadística. Y L, y aquí es esencial que ustedes guarden eso, que L, disquioleando todos los datos, como variaba ese coeficiente angular entre 0.8 y 1.1, el valor más probable debe ser 1. Y es esencial para él que sea 1, porque eso le permite interpretar otra palabriña que aparece en el trabajo de él y que no es muy discutida, es que la reacción que él está imaginando es una reacción química, es reversible, es regida por la ley de las ondas masa y independiente. Ahí coloca ese cualificativo independiente, que significa ¿qué? Significa que una molécula de droga que reage con un receptor no va a influenciar en nada a próxima molécula de droga que va a reaccionar con otra molécula de receptor. En otras palabras, por usar algunos términos más nuevos desde la década de 60, una reacción reversible independiente con coeficiente angular de Hill igual a 1, significa de que no existe cooperatividad entre la reacción de molécula y droga. Y eso es esencial, porque es otra de las características o los presupuestos que él utilizó para realizar su interpretación. Y es más, en el trabajo, si ustedes toman el trabajo de Leo, no iba a colocarlo, mas no coloqué, él dice que si ese coeficiente angular fuese diferente del gráfico de Hill, fuese diferente de 1, él no conseguía imaginar qué sería lo que estaba ocurriendo y no podría proponer esa idea de reacción química reversible. Mas toda esa interpretación está, digamos, reversible, regida por la relación de las ondas más, estado estacionario, independiente, está basado en un presupuesto. Él no está midiendo, como en físico-química, moléculas. Él está midiendo el efecto de la droga. Y ahí es esencial para la gente poder entender su interpretación, de que él está considerando el porcentaje de efecto máximo como directamente proporcional a porcentaje de receptores ocupados en estado estacionario. Y esto está representado aquí de forma didáctica. Y eu faço questão, aquí a gente colocó hasta 100, en el cual él es muy cuidadoso y él alerta que para poder realizar análisis siguiendo su interpretación, los datos útiles de efecto deben estar entre 16 y 84%, o entre 20 y 80%, porque los valores menores de 20% de efecto o mayores de 80% son muy imprecisos. Y la imprecisión es algo que los físico-químicos no gustan cuando hacen análisis matemáticos de sus reacciones. Entonces, voy a pedir para ustedes guardar de que, primero, toda la interpretación de Clark y su invención del receptor como segunda molécula en la reacción reversible que él imaginó, regida por la ley de las ondas masas, está basada en ese presupuesto y en un otro presupuesto que es la base de este, en el cual está implícito, nunca he falado, en el cual él imagina que un receptor funciona de forma todo o nada.
Es decir, si un receptor no está ocupado por droga, no es capaz de transducir o de provocar ni un efecto. El SO pasa a producir un efecto y un máximo que él puede producir cuando es ocupado por la droga. Es más o menos algo así, una analogía con lo que a gente tem con la respuesta de un músculo esquelético, cuando cada unidad de motora, es un motoneuronio con las fibras que nueva, él responde todo lo que tiene que responder. Como que a gente aumenta a tetanizar la musculatura esquelética es reclutando mayor número de unidades motoras. Entonces guardaría estas tres cosas, que es independiente, que es todo nada, que un receptor sozinho no es capaz de producir efectos, porque esas tres, tal vez no debate va a surgir, esos tres presupuestos van a tener que ser modificados a medida que apareçam novas drogas e novos efeitos apareçam. E eu vou falar para você que teve aceitação, não sei como estou de tempo, mas interpretando a relación concentración-efecto, y aquí la representa en escala logarítmica, también permitió explicar otros fenómenos que hasta ese entonces estaban también teniendo explicaciones alternativas y ninguna convincente. Aquí representan en escala logarítmica la curva concentración-efecto de efecto inotrópico negativo y la curva concentración-efecto para la contractura del reto abdominal. Ustedes pueden ver que si las curvas son diferentes, digamos, son sigmoides, son paralelas, más las concentraciones a las cuales se observa o efecto son diferentes, y la explicación más simple, utilizando la reacción química reversible regida por la ley de las ondas masas, es que existen entonces en diferentes tejidos receptores para una misma droga, más que pueden ser distinguidos por la afinidad que tenía a droga pelo receptor. En este caso, a afinidad do receptor colinérgico, que a gente sabe que es agora, tiene características bien diferentes do músculo esquelético, bien diferentes dos que producen efecto inotrópico, tenía una afinidad también diferente. Mas além de explicar ese efecto, él también permitió explicar algo que 50 años atrás ya tenía sido intuido, y voy a decir, el receptor ya tenía sido intuido la existencia de él 50 años atrás. Y aquí el primero que yo conseguí encontrar en la literatura es este pesquisador suizo, Balthasar Luxinger, que él observó el antagonismo entre pilocarpina y atropina con relación al efecto de pilocarpina o efecto diaforético no gato, es decir, efecto de estimular a secreción das glándulas sudoríparas da pata do gato. Él inyectaba pilocarpina subcutánea, atropina subcutánea, estos son experimentos in vivo, y él observaba un auténtico antagonismo mutuo. Aumenta una, produce efecto, si es la pilocarpina, aumenta otro, reduce efecto, en el caso de la atropina. Y ahí la tele fala aquí, esos efectos se adicionan algebraicamente como cumes y vales. Ese mismo efecto con pilocarpina y atropina fue observado por Langley, que realmente fue quien intuyó la existencia de receptores, y hasta en un trabajo de 1905, que yo no voy a comentar acá, él denomina como sustancia receptiva, y la sustancia receptiva para diferenciarlo del termorreceptor que era usado por los fisiologistas con relación a las estructuras que reciben los estímulos sensoriales. Mas él observó prácticamente lo mismo, y son experimentos in vivo. Antagonismo entre atropina y pilocarpina, un fenómeno se llamaba antagonismo mutuo, y ustedes pueden ver que él dice que existe alguna sustancia o sustancias, sean las terminaciones nervosas o las células glandulares, en las cuales atropina y pilocarpina son capaces de formar compuestos. Y estos compuestos son formados segundo la ley por la cual sus masas relativas y su afinidad química por las sustancias son los factores principales. Es, en otras palabras, la ley de las ondas masas para una reacción reversible, y aquí vuelvo a insistir, esa explicación de Clark le dio una formalidad de matemática a esa intuición de Luxinger y de Langley para estudios in vivo. Langley también observó, esto es el trabalinho de 1914, lo coloqué, que
él fue muy cuestionado por interpretar e inventar la sustancia receptiva con experimentos in vivo. Él se tomó el trabajo de hacer estudios in vitro con el recto abdominal, esto es de 1914, más aquí comparando el efecto da nicotina en la presencia o una ausencia de curare. O sea, aquí sería la curva 1, una ausencia de curare, concentraciones bajinas de nicotina, produciendo contracción. La curva 2 es la presencia de nicotina, y aquí movilizó un cilindro de quimógrafo para no superponerlo. Digamos, aquí la línea de base también también estaría a nivel de 1, y ustedes ven que ahora la misma concentración de nicotina que producía este efecto en su ausencia, aquí no hace efecto. Esta concentración de nicotina que producía un efecto de esta magnitud produce solo este, lo cual Langley no exploró en términos matemáticos, más es enteramente consistente su intuición de qué es lo que estaba ocurriendo con la formulación ahora físico-química propuesta por Clark. Y finalmente otro de los fenómenos que la idea de Clark permitió entender fueron los estudios también de otro farmacólogo clásico. En esa época él trabajaba en Michigan, después estuvo en University College, en el mismo departamento laboratorio de Clark, que es Clark Steven Oano 26, en el cual él observó aquel efecto de misturas racémicas. Todo el mundo debe saber que atropina es una mistura racémica de dos iosaminas, D y L. Iosaminas son los isómeros ópticos o agentes, en el cual él observaba que la potencia de D-iosamina o de una de iosamina era prácticamente 2 veces la atropina, y que otro estereoisómero era inactivo, en lo cual él propone de que algunas células de los animales superiores pueden diferenciar entre 2 isómeros ópticos de iosamina, y que la acción de la forma racémica, que sería la atropina, es la suma de las 2 mitades racémicas. Es decir, uno de los isómeros inactivos, la actividad sería atribuida solo a un de los isómeros, lo cual dice, células de animales pueden diferenciar, no necesariamente de animales superiores, más quién que podría ser un componente celular que diferencia entre los isómeros ópticos de iosaminas en este caso. A entidad de receptor imaginado por Clark, ahora con base matemática intuida por Langley 50 años antes. Solo para mencionar que esa era una de las explicaciones y que fue la que prevaleció, além de tener esa consistencia lógica, ver de explicar esos fenómenos, también fue, como diría, a quien más se benefició de esa idea de que las drogas para producir ese efecto nos entran más que en una reacción química, y en este caso era reversible, regida por la ley de las ondas masas. Quien adoró esa idea fue aquella industria filantrópica que se llama industria farmacéutica, porque ese no es más que entonces podemos sintetizar cientos de miles de compuestos e ir testando a ver qué receptor hay, funciona como agonista, como antagonista. Mas yo gustaría de fechar esta parte mencionando un trabajo que salió unos meses antes de Clark, en la misma revista, y es de otro farmacologista clásico, en el cual, embora él menciona aquí que estudia adrenalina y ergotamina, yo solo retiré a curva concentración-efecto, aquí logaritmo de adrenalina, y la magnitud de la contracción. La adrenalina aquí es valor absoluto, no es porcentaje, mas tiene más o menos la misma forma sigmoide que las curvas concentración-efecto que Clark observó cuando graficaba un logaritmo de la concentración de acetilcolina. Y ustedes pueden ver que a explicación que Gadon dio para esa, de por qué la relación concentración-efecto tenía esa forma, que sería una hipérbola si aquí fuese en escala lineal, dice, es aquella curva que sería obtenido si uno supone que las drogas actúan en un número de unidades, léase receptores, cuya susceptibilidad es distribuida alrededor de una media de acuerdo con la curva de Gauss o una curva de probabilidad. Es realmente así como aparecen las curvas de frecuencias acumuladas, así se llama cuando se tratan de fenómenos
como se dice, fenómenos que son quantais, tudo ou nada. Agora, veja só, é o mesmo tipo de gráfico, mismo tipo de fenómeno, en el cual él imagina un receptor, só que ahora, en vez de pensar en una reacción físico-química regida por la ley de las ondas masas, él piensa de que los receptores tienen lo que él llama susceptibilidad, tienen afinidades diferentes, y esta afinidad diferente estaría distribuida en una curva gaussiana. Claro que él no explica cómo que a droga podría ocupar un receptor, mas también él piensa que el receptor es todo nada, y también él aprovecha después a ideas de Clark, él abandona esta. Aliás, para abandonar yo debo ser algo que me llamó la atención. Teve un simposio en la Sociedad Americana de Farmacología en el año 53, en el cual Gadon fue convidado y Clark ya tenía fallecido en el 41. Alguien preguntó para él en un debate, dice, oye, mas para un mismo fenómeno, você tem las mismas curvas, son drogas con efecto reversible, você propone esa explicación estadística, receptores con diferentes afinidades. Clark propone receptores con las mismas afinidades, más ocupados siguiendo la ley de acción de las masas. ¿Cuál de las dos está certa? Ahí, como buen inglés, gentleman elegante, dice, oye, vos te falar, probablemente as duas estejam erradas. E eu vou parar por aqui, depois podemos ver mais, e quero fechar, para dizer que feche, que dando um pouco de tributo a Langley, e de alguma forma comparándola com Goethe, que en el Fausto, en seu monólogo, ele fala, no início era a ação. Eu diria que Langley, que também tinha sua intuição científica, diría, no inicio era un receptor. Yo no sé cuánto que gasté, mas igual que fue más de media hora. ¿Puedo parar por aquí? Pode parar. Posso, porque senão, olha, pode parar. Falar dias, viu? Uhum, pode parar. O Luciano agora vai entrar e vai coordenar as questões. Tá bom. Você quer concluir, Baleiro? No, eso lo que yo diría es todo eso que yo conté y examiné sobre los datos, sus presupuestos, sus implícitos, o las exigencias que tienen que tener un experimento para poder ser analizado segundo la ley de las ondas masas, como Clark fez. Para base para las preguntas, y alguien seguramente va a preguntar sobre todas las modificaciones que esa idea básica teve. Ainda a gente depende da lei das ondas massas, ainda a gente depende dos receptores, porém, muitos dos pressupostos dele tiveram que ser mudados para acomodar os fatos que vieram depois. Certo? O que eu faço? Eu deixo a tela... Você pode, se você quiser, você pode desligar, se quiser, a apresentação, fechar a apresentação. Tá bom, porque teria algumas, por algumas das... Vamos ver as perguntas, tá? Pode falar, Luciano. Tá ok. Agradecer ao professor Gustavo Baleiro e vou passar aqui algumas perguntas. A primeira delas é do Francisco Chagas. Ele pergunta o seguinte: Clark teria feito uma analogia com a reação entre enzima e substrato para chegar às suas conclusões? Bom, na verdade, a interpretação para a reação enzima-substrato, como eu falei, digamos, o conceito de enzima para a bioquímica é comparável ao conceito de receptor para a farmacologia, digamos. Mesmo antes, sin identificar materialmente as enzimas como tal, o pessoal imaginou que existiria alguma componente que seria capaz de realizar a catálise ou a transformação de um substrato en outro. E é claro que a analogia é evidente. Embora Clark não menciona no seu trabalho qualquer relação a Michaelis Mentes. Sua relação é mais com a físico-química, no con la bioquímica, con la físico-química de Langmuir y la absorción de gases en superficies metálicas. Dice, ¿cómo se diría?
sua orientação, pelo que ele escreve no trabalho, está mais orientada pela físico-química de Langmuir e, aparentemente, não sei se proposital ou ignorar ou duvido que fosse ignorância, ele não faz questão de comparar com a reação enzima-substrato, que era evidente e tem a mesma forma para aqueles enzimas em las quais a gente tem, como se diz, especialmente quando fala de inhibidores reversibles, né? Mas, de fato, a analogia é evidente, digamos, e as equações são as mesmas. O pessoal só difere um pouco na forma de linearizar uma curva hiperbólica, ou que se parece a uma hipérbola. Então, mientras que farmacologista, por lo menos eu aprendi assim, o Clark fez isso, lineariza segundo o gráfico de Hill, os bioquímicos gostam de complicar um pouquinho e aí fazem uma dupla recíproca, la Lane-Waverburg, que na verdade é um truque porque eles, em vez de farmacologistas que estudian una gama variando hasta 100 veces a concentración de droga, ellos solo pasan 2 o 3 puntos de sustrato y pronto, ahí ya linearizan y a melhor para eso es la dupla recíproca. Não sei se era isso. Obrigado, professor. Eu acredito que sim. Justamente sobre a questão de onde veio a inspiração, o André Pupo pergunta: muitos acreditam que Clark foi fortemente inspirado pelos trabalhos de Ivan Langmuir e sobre os processos de absorção química. Gustavo, o que você acha dessa inspiração? Não, é aquilo que eu mencionei. Sem dúvida, a inspiração, ou se vocês querem, um modelo físico-químico que aparentemente ele tomou como guia, foi a absorção de gases a superfícies metálicas pura físico-química e Langmuir, sem dúvida, é ele. A equação, a gente ainda usa hoje, quando faz experimentos de ligação de ligandos com receptor, le chama a temperatura constante isoterma de Langmuir, digamos. Claro que eu penso que essa foi a orientação dele, mas claro que eu duvido que ele não conhecesse, ou pelo menos de perto de ter ouvido, o Michaelis e Mentz e sua interpretação da reação enzimática. Intercalando aqui entre as respostas que eu peguei, eu vou passar a palavra para a professora Beth Linder, para que ela possa fazer a pergunta. É isso, professor? Tá bom? Sumiu a Beth? Ou ela... Era só cumprimentar, professora? Tudo bem, bom. Então, eu vou passar aqui para uma outra pergunta do professor André Pupo. Por qual razão nós, farmacologistas, convencionamos comparar potência de drogas através de suas concentrações ou doses efetivas que chegam a 50% do efeito? No caso, EC50, DS50, IC50 e assim por diante. Bom, não sei se eu fui claro, mas a primeira transformação, o sheet-log que Clark fez, na qual linearizou, é a equação que a gente utiliza para calcular la D50 porque a la CE50, porque es un cálculo simple y vaciado matemático, digamos, aprovecha la ecuación de Hill y ve cuando el logaritmo da y sobre 100 menos y es 0, eso es cuando interceptan a abscissa, eso indica la concentración de afinidad. Yo acho que es una forma simple de calcular a una estimativa das concentraciones necesarias, porque ainda a gente está contaminado de que eso de alguna forma representaba a afinidade do receptor pela droga. Então a gente fica contaminado, utiliza eso, mas também é fácil de calcular. É claro que a gente pode ver que para poder atribuir o valor da constante ou da concentração 50 como equivalente a afinidade, a gente já passou 80 anos nos quais, olha, parece que não é bem assim, né? Muito bem. A Silene Oliveira pergunta: será que a exclusão dos efeitos extremos numa curva concentração-resposta
isso é, efeitos abaixo de 20% e acima de 80%, isso não criaria uma estimativa artificial, isso é, irreal, do número máximo de receptores? É a primeira parte da pergunta. Uhum. E esse procedimento não tornaria difícil reproduzir o experimento? Isso ela deve estar baseando nas curvas lá do trabalho seminal do Clark. Isso. Bom, na verdade, ele, digamos, se a gente vê os dados abaixo de 20% ou acima de 80%, 85%, o problema todo é que a precisão desses dados, no caso dos experimentos dele, era pouca. Por decirlo assim, se a gente realiza experimentos con órgano isolado, midiendo respuestas, seja contração, relaxamento, a gente não consigue reducir o coeficiente de variação abaixo de 15%. É muito variável. E essa variação é algo que, se uno utiliza métodos rigurosos da físico-química que están baseados en una matemática, en una ecuación, eso no es recomendable. Por eso es que ele até recomenda, dice, olha, si você vai tentar fazer esos análisis, utilice entre 20 y 80%. Si esa parte é linear e o coeficiente angular é 1, então você está na parte linear da hipérbola ou da sigmoide. E é mais, talvez, aí eu devo falar um pouquinho, aí fica difícil a gente conseguir até aplicar diretamente essa fórmula, porque não sei se alguém vai perguntar, mas eu me adianto, talvez. Se alguém tenta resolver essa equação da hipérbole, que Clark encontrou, para quando o efeito máximo é 100, vocês vão encontrar que isso é um absurdo, porque o logaritmo de 0, mas es que ahí volta y es algo que él alerta, sobre todo en un libro, porque el libro de él es más didáctico que un trabajo científico, en el cual dice, a matemática es una herramienta que me permite descrever, analizar e interpretar a realidades. Mas, porém, a realidade não tem nenhuma obrigação de seguir a matemática. Sou eu que utilizo a matemática para eu poder ter algum indício de como funciona. Então, voltando à pergunta inicial, se a gente puder ter qualquer resposta que a gente possa medir e esteja entre 20 e 80%, para comparar, pode ser uma concentração necessária para 20%, para 40%, se a resposta é linear, é bem mais apropriado que utilizar datos en el cual las respuestas son más variables cuando es menor del 15, del 10% o mayor de 90%. Por lo menos eso es lo que en la práctica eu fazia, digamos. Muito bom. Uma pergunta do Luiz Henrique. Em uma curva de concentração-resposta, costuma-se calcular o R ao quadrado daquela curva e associar o valor do R ao quadrado a um efeito dependente de concentração. Essa associação é correta? Bom, digamos, o R quadrado, imagino que está se refiriendo ao coeficiente de correlación, coeficiente de varianza. Digamos, es claro que ese es un análisis estatístico, no es físico-químico. Digamos, si eu quero saber se tenho muita dispersão nos meus dados, eu faço um análise de variância e calculo coeficiente de correlação, seja quando é de primeira ordem, de segunda ordem na equação. Mas esse não tem valor físico-químico. A constante que a gente calcula quando analisa esos gráficos é uma constante que tem valores físico-químicos. E até eu, só para complicar um pouquinho, eu não compliquei na apresentação. A gente está mais utilizado a utilizar uma constante de dissociação para mas eu chamei constante de afinidade, que é a que Clark usou. Constante de dissociação a gente vê, é a recíproca e se mide em molaridades, nanomolar, picomolar, micromolar, enquanto que a constante de afinidade aí é
más o menos contraintuitiva, porque ahí son números cuyas unidades son litros por mol, que es contraintuitivo, más que litros, más es litros por mol, porque es la recíproca de moles por litro, que sería la constante de disociación. De todas formas, para responder a la pregunta, yo acho que é recomendável para, sobretudo, estimar a variação das respostas, concentração e efeito, a gente fazer um estudo de variança, calcular o R2, saber que porcentagem da variança na concentração é determinante da variança na resposta. Mas, de todas formas, em termos de análise de mecanismo de ação, de características do receptor, eso ayuda para saber que estamos con datos relativamente uniformes o con una dispersión, mas no permite calcular las constantes físico-químicas. No sé si es más o menos eso. Luis Enrique. O André Pupo pergunta que a gente ainda pensa, né, ele afirma assim, a gente ainda pensa em afinidade de uma forma muito parecida com aquela definida por Clarke. Aí ele pede, Gustavo, por favor, defina em poucas palavras o que quer dizer eficácia. Em poucas palavras, bom, aproveito a oportunidade porque justamente a eficácia claro, fue una denominación, un invento de Steve Stephenson, para explicar o tentar explicar algunas anomalías na inclinación do gráfico de Hill, en el cual no seguía, no era ¿tá? Y él, para poder, concepto de eficacia en pocas palabras, si yo quisiese pensar, sería así, él acaba o es con la idea de que un receptor funciona de forma todo o nada como Clarke lo imaginó. Para poder uno tener una idea de lo que Stephenson pensaba por eficacia, a gente tiene que esquecer esa idea de todo o nada y comenzar a pensar de que un receptor trabaja de forma graduada, digamos. La idea de Clarke, receptor y agonista, sería como un interruptor de luz. La idea de Stephenson, la eficacia sería que el receptor funciona como un potenciómetro, que a gente depende de cuánto gira él, cuál va a ser la intensidad. Y eso, él podría te mostrar después, mas fica no arquivo, en el cual él se tomó el trabajo de hacer cálculos en los cuales estableció la misma afinidad para varias drogas, mas con eficacia diferente. Y en el cual es interesante ver cómo, mesmo con la misma afinidad, simplemente variando a eficacia, a potencia, como a gente la estima, varía también. Entonces, a potencia, en última instancia, para Clarke era casi equivalente a afinidad. Ahora, si a gente leva en consideración que el receptor funciona de forma graduada, ahí reflete tanto afinidad como eficacia del compuesto. Más o menos algo así. No sé si fue simple, porque es aquello, yo fico complicado cuando me piden para simplificar, porque, ¿cómo es que dice? Chesterton, que era un inglés, decía algo así, who simplifies, simply lies. No sé si, quien simplifica simplemente mente. Porque es difícil simplificar algo complejo sin caer en alguna inverdade, por decirlo así, que no es bien así. Mas eu acho que eso es eficaz. Y es claro que ahora eso nos permite, ya que Pupo preguntó, eso nos permite también explicar lo que fueron denominados de agonistas inversos. Ellos tendrían una eficacia negativa, por decirlo así, ya que vieron. Y también teníamos toda la gama de potencias para diferentes compuestos que tengan eficacia negativa diferente, mesmo que tengan la misma afinidad, que son bien diferentes, né? O Stephenson dedicou um artigo inteiro só para tentar introduzir essa ideia. A professora Roseli diz, Gustavo, parabéns pela apresentação, você realçou a lei da ação das massas
e a interação reversível de fármacos com receptor. Gostaria que você comentasse sobre o uso de ligantes irreversíveis nos experimentos de binding e o cálculo de KD. É possível calcular um KD aparente? O Roseli é má, pô. Eu não queria falar aí, mas, olha, nos 40 años que me tomó los últimos 30 años, tuve que hacer de referir para algunas revistas, European Journal o JPET, en el cual existía ese, es irrelevante, es absurdo, digamos, si alguien aplica ley de las ondas masas para calcular constantes de afinidades, primer requisito es que la reacción tenga que ser reversible. Si yo obtengo cualquier valor, porque gráfico ahora sigma plot o prima, él aplica ecuación y te da un dato, mas no respeito a exigencia básica de que la reacción tenga que ser reversible, o dato que yo calcule, possa llamarle de constante de afinidad, es irrelevante. Tengo ejemplos claros que, infelizmente, más a Roseli debe conocer un trabajo que a gente publicó, aliás, fue cuando yo conocí él, que a gente fez con el profesor Lapa, con la profesora Caden, estudiando una droga, en el cual la gente fez experimentos de binding, utilizando a bungarotoxina, y que es irreversible. Mas a gente, para poder estimar afinidades o alguna cosa semelhante a potencia do antagonista, a gente siguió unas dicas de David Colquhoun, que tenía realizado experimentos semelhantes, en el cual dice, olha, si você quiser estimar alguna cosa da potencia usando un irreversible, tal vez lo mejor você es hacer estudios cinéticos, ver na presencia de las diferentes cantidades do antagonista irreversible, cómo se modifica a velocidade da reacción. Ahora, no puede falar de que va a estudiar estado estacionario, porque o irreversible no atinge nunca estado estacionario, y fue la primera cosa que o Clark estableció. Le voy a estudiar respuestas que tengan un estado estacionario. Y llama la atención, a gente, só para contar, que a gente tentó repetir varias veces, a lo largo de 15 años, repetimos en el curso de graduación los experimentos de Clark. Tenía algunas tiras de ventrículos en la cual el efecto de acetilcolina revertía espontáneamente, y en el cual la gente tuvo que agregar un poquito de fisostigmina para poder reducir ese desaparecimiento de efecto. Y ahí volta o Stephenson. Una de las cosas que o Stephenson se preocupaba era eso, o Clark só consideró a droga los espacios intercelulares das células cardíacas y un receptor. Mas si tiene acetilcolinesterasa presente, debería incluir eso. Y segundo él le conta en una de sus memorias ahí, él dice que trabajando como postdoc de Gadum, él falou para Gadum, eu aposto que si yo coloco fisostigmina, a inclinación de esas curvas para acetilcolina en un ventrículo van a dar diferentes las de Clark. A lo cual Gadum dice, te aposto un penny a que van a dar igual. O Stephenson fez, dio diferente, Gadum perdió aposta y no pagó un penny. Y él falou, y além de perder aposta, é caloteiro, no me pagó un penny. Un centavo, né? Pois é. Muito bom. O professor André disse que estava de sacanagem com algumas das perguntas dele. A professora Darise gostaria de fazer uma pergunta. Professora Darise? Só um minuto, estou abrindo aqui o microfone. Olá, professor querido. Tudo bem? Tá bom? Saudade de ouvir você, viu? Não, mas o sotaque baiano foi legítimo. Realmente, eu achei, viu? Deixa eu falar uma coisa com você, né? Uma coisa que eu tenho reparado muito na literatura, eu não trabalho com estudos de citotoxicidade, né? Mas, normalmente, quando eu pego um trabalho de citotoxicidade, eles estimam a potência de uma droga
chamam, inclusive, de 6,50 pela avaliação apenas de morte celular, né? Avalia a morte celular e determinam que aquilo é uma 6,50. E aí eu queria saber de você se esse uso seria realmente o adequado, utilizando 6,50 apenas para avaliar esse tipo de efeito, e como seria, por exemplo, a análise de uma reversibilidade nesse caso. Se poderia se avaliar alguma reversibilidade nesse caso, já que o efeito que você estaria olhando seria a morte celular em si. Não, tudo bem, digamos, deixa só te falar, aí a gente está falando de fenômeno tudo ou nada, ou está vivo ou está morta, que é mais ou menos equivalente a calcular a dose letal quando a gente faz isso, qual é a dose que mata 50%, se a gente dose letal 50%. Aí eu não lhe chamaria concentração eficaz, eu considero concentração letal se está midindo morte. Agora, não entendi muito bem lo de reversibilidade, porque iba a brincar, digo, seria interessante poder revertir a morte celular, mas talvez se pode prevenir. Então, eu posso fazer experimentos que reduzam a intensidade ou a letalidade da droga que eu estou estudando. Aí sim eu posso usar, mas, de novo, eu não chamaria de concentração efectiva, eu chamaria concentração letal. E aumenta, reduz a concentração letal, ou reduz a letalidade, aumenta a letalidade, mas é interessante porque a gente aprendia de que para calcular as doses letais, a gente não usa o logit log, que o Clark usou a curva de Hill, porque aí não estamos com respostas graduadas, aí estamos com respostas quantais, tudo ou nada. Aí a gente usava o Probitus, que é mais ou menos um método de estatística baseado na interpretação que o Gadum deu à curva concentração-efeito inicial, que ele achava que teriam susceptibilidades diferentes os receptores, teria uma distribuição gaussiana, e a gente o que está observando é simplesmente uma frequência acumulada de fato, que é como a gente grafica muitas vezes o efeito de drogas que têm letalidade, ou que tem um efeito tudo ou nada, claro. Não sei se te respondi bem, Darice. Mas... Não, respondeu. É porque quando eu leio esses artigos de toxicidade, eu sempre tenho essa dúvida, né? Por que ele calcula 6,50 se eu não estou fazendo uma análise com um antagonista, né? Eu simplesmente estou avaliando uma ação de morte celular e parece que está prevendo que existe uma reversibilidade fazendo esse cálculo, né? E é como se não tivesse. Claro, aí é o mal uso, digamos, de todo unas ecuaciones que están baseadas justamente en la reversibilidad. Obrigada. Obrigada. Professor Gustavo, antes de passar para a próxima pergunta, só dizer que tem inúmeros comentários agradecendo, dizendo que foi uma excelente palestra, de saudosismo de suas aulas e dos cursos. Então, muitos elogios para o senhor. Vou fazer. Muitos likes. Colocar muitos aqui muitos likes. Paulo Marques quer fazer uma pergunta. Paulo. Fala, Paulo. Bom dia para todos. Só uma questão mais de temporal. Gustavo, assim que vocês me ouvem? Sim, agora estou te ouvindo. Tá. Assim que foi depois do trabalho do Stefson. Agora baixou. Tu aumenta o volume um pouquinho. Depois do trabalho do Stefson, do Nixon, da Nitro 56, a interpretação que as drogas para ter efeito farmacológico tóxico precisam interagir com receptores convenceu toda a comunidade científica. Foi aceito facilmente pela comunidade científica, todos convenceram. Acho que você tem que colocar o microfone mais próximo do rosto, porque não está dando para ouvir a pergunta. Houve o convencimento da comunidade científica que as drogas para ter um efeito farmacológico precisam interagir com receptores? Bom, eu acho que a gente não pode viver sem explicar efeitos de droga, pelo menos droga reversível, que tem efeito graduável, de postular a existência de receptores. Diferente de drogas,
o se llamen drogas, de algunas sustancias que pueden hacer por fenómenos físico-químicos. Digamos, si tú pegas un antiácido para neutralizar o ácido, vas a caer en la ley de acción das masas, mas ahí no va a ter un receptor porque el efecto es extracelular. Digamos, estás utilizando, a base es la lei de acción das masas, mas aí já não posso falar de receptor celular. Eu preciso de invocar o receptor celular quando eu estou usando drogas que modifican alguna actividad de alguna célula. No sé si... Okay. Lo mismo podría decir los diuréticos osmóticos. Digamos, ahí no preciso de receptor, ahí es un proceso físico-químico. No sé si era por ahí que... Ahora, si a comunidad científica se convenció, no, eso no tengo como avaliar. Ahora, puedo hacerte decir, porque tú mencionaste trabalhinho de Nickerson. Eu tinha seleccionado algunos gráficos, vocês podem pegar depois no arquivo, mas o Nickerson trabalhou com uma droga irreversível. Mas, porém, ele só expunha 5 minutinhos o tecido a essa droga irreversível, depois retirava ela, lavava e depois testava a histamina, que era o agonista que ele usava. E aí foi uma das observações que fez com que tuviese que ser modificado. Así como Stephenson inventó eficacia, o Nickerson también obligó al pessoal a pensar diferente, porque él mismo inactivando 90% de los receptores, alquilando, con los gente alquilando, mismo a histamina llegaba al efecto máximo, solo tenía un dislocamiento. Y ahí inventaron los receptores de reserva para llamarle, si yo inactivé 90%, ¿por qué continúa teniendo respostas? Y esos receptores están para qué. Y ahí yo no gosto de receptores de reserva, os termos, ¿tá? Parece como si fuesen, la analogía futbolística, parece como si estuviesen estado en un banco esperando a ser llamados para... No es a reserva, porque ellos son determinantes da sensibilidad do tecido a droga. Cuanto ellos tengan más receptores de reserva para un agonista pleno, yo voy a precisar menores concentraciones para producir efecto. Porque el SO va a precisar ocupar una proporción mínima. No sé si estoy siendo claro. Tanto es que observa los gráficos de Nickerson, se disloca para derecha, mesmo sin caer respuesta máxima, cuando el tecido fue expuesto a una droga irreversible. Obrigado, Gustavo. Abraço. Tá bom, abraço. Aliás, só para mencionar, já que a Betty está aí ainda, a Betty está aí, não, é só para mencionar, o Nickerson... A Betty, ela saiu, ela teve que sair. Bom, mas uma história interessante do Nickerson é que ele sofreu persecução ideológica quando era professor em Michigan. Ele era professor, acababa de ser contratado como profesor asociado, tenía proyectos de NAIE fundados, estoy hablando años 51, 52, y alguien de la Comisión de Actividades Anticomunistas falou que él tenía simpatías y no tuvieron duda. Lo destituyeron, le arrancaron el cargo, que en esa época profesor asociado era tenure, era do cuadro. Y él acabó siendo recibido lá en Winnipeg, en Canadá, y que fue donde realizó ese trabajo que salió en la Nature, que para mí es uno de los trabajos que vale la pena analizar profundamente, porque no tem dúvida, a gente repitió él también, y es eso mismo lo que acontece. O Enilton Camargo, ele agradece pela ótima palestra e aproveita a questão da professora Darise para fazer a seguinte observação e pergunta. Muitas vezes estudos calculando 650 ou 750 para extratos vegetais ou misturas de substâncias. Como o senhor avalia isso? Uma vez que estão envolvidas várias substâncias com características diferentes. E mesmo assim, alguns pesquisadores calculam 650, 750. Bom, é aquilo, voltando, no início, eu tratei de deixar claro, toda essa interpretação de Clark
é possível se eu tenho drogas puras de estrutura molecular conhecida, peso molecular conhecido, solubilidade conhecida. Agora, eu entendo de que quando a gente trabalha com um extrato, seja de planta, de bactéria, de lo que seja, ou mesmo de tecidos, que a gente não tem os componentes isolados, bem identificados, tenha a necessidade de estimar qual é a potência do extrato para inibir. Agora, eu já não lhe chamaria concentração, porque falar concentração de uma mistura é forçar a barra, como dizem aqui. Eu diria, a quantidade de extrato que produce 50% de inibição de tal resposta, ou lo que seja, é tal. Eu não lhe chamaria concentração. Essa é quantidade de extrato diluído, porque só posso expressar a quantidade em miligramos, em microgramos, não, é massa, não posso transformar isso em moles. Mas só para, como é Newton. Mas pior que isso é quando a gente vê pessoas que utilizam extratos, olha aí em vários lugares, ¿no? Utilizan extratos para detectar actividade antagonista de algum agonista conhecido, e isso vou te decir, me sorprende, porque até na Holanda já vi trabalhos em los quais eles estimam o PA2 de um extrato crudo para antagonizar um receptor. O PA2 implica saber qual é a concentração da droga ativa, e não posso, é um PA2 em microgramas. Já vi gente calculando PA2 com extratos em vivo, dando para animais, e diz, mas quando tu perguntas no referir, mas como que você fez para acabar? Não, eu utilizei a diluição do frasquinho de 100 miligramos por ml, logo eu uso para calcular PA2. Mas, digamos, tudo bem, indica alguma coisa, mas eu acho que é um uso que não é o apropriado ou não está baseado nos conceitos que fizeram surgir essas medidas. Mas eu entendo a necessidade de alguém de estimar, porque se não tem algum número, o pessoal acha que não tem valor científico, né? Que é o que eu posso chamar a maldição de Kelvin. Lord Kelvin, aquele físico matemático da temperatura absoluta, ele, lá a finais do século XIX, falou de que todo conhecimento, para ser considerado científico, tinha que ser formulado em bases matemáticas. Y eso fue lo que mató a intuición de Langley cuando él imaginó, intuyó a sustancia receptiva. Eso no tiene formalidad de matemática. El conocimiento no es científico. Teve que esperar 20 años hasta que Clark voló sus ecuaciones. ¿Cierto? A Rosalina apareció con cara de que de acabar, Acredito que sim. Então, assim, nós não temos mais perguntas. Eu gostaria de agradecer o professor Gustavo Valerro pela palestra e, né, por ter conseguido atender a todas as questões que foram colocadas aqui no chat. Muito obrigado, professor. Passar a palavra agora para a professora Roseli Godin, para que ela faça o encerramento da sessão. Alô, obrigado, Luciano. Passe o microfone. Obrigada, Luciano. Valerro, você pode colocar os últimos slides? Colocar agora? Na apresentação, por favor, para a gente encerrar a sessão? Deixa só, eu volto para a apresentação. Só volta a apresentação. A sua apresentação já está aí você passa os outros slides. Volto. Está passando? Está passando. Vai para a última parte. Isso. Então, só para insistir, talvez a gente depois, alguém poderia mandar algum e-mail, eu posso conversar sobre isso, mas se lembram? Receptor funcionando tudo nada era pressuposto implícito de Clark para poder interpretar a ecuação como uma equação que mostra uma reação reversible regida pela lei das ondas massas. Um dos primeiros dados que questionou isso, e aqui eu volto, Mark Nickerson, trabalhinho de Nature do 56, em el qual eu vou me
conter aqui, mostra curvas concentração-resposta para histamina no ilho de cobaia em tecidos controles, su histamina, y tecidos que fueron expuestos durante 5 minutos a UGD-121, que es una alquilamina que tenía cierta selectividad para los receptores de histamina. Ustedes pueden ver cómo 5 minutos de exposición a una concentración baixinha de un antagonista irreversible no reduce o efeito máximo, mas disloca para a direita. Se coloca um pouquinho mais, disloca más para la derecha y ainda no reduce el efecto máximo. Este fenómeno fue lo que alertó a Nickerson de que tenía que ser mudado a idea de que el receptor funcionaba de forma todo o nada. Y lo que es coincidente con los datos de Stephenson y su cálculo de eficacia. Aquí está el gráfico que yo mencioné para André, en el cual estos gráficos dicen son curvas concentración efecto para drogas que tienen la misma constante de afinidades, pero la eficacia varía entre 1000 y 0,5. Ustedes pueden ver que con todas las mismas afinidades. Cuando yo comparo dos curvas aquí, si yo pensase como Clark, yo diría, aquí esta diferencia en potencia se debe a diferencia en afinidades para los receptores. No, químicamente a afinidad es la misma. Entonces, alguien que determina potencia, lo que mencioné, a potencia, inicialmente con Clark era su representativo de afinidades. Ahora, con estos datos de Nickerson y Stephenson, la potencia es determinada por dos factores, a afinidades y a eficacia. E, Alejo? sim. Posso pedir uma coisa? Vamos propor para... porque o tempo já está terminando. Eu proporia que a gente falasse, eu tivesse no próximo ano, convidasse você outra vez para falar desses outros itens. Das modificações. Tá tudo bem, isso, tudo bem. É só combinar. E aí a única coisa que eu peço para você, porque eu acho que o assunto ele não acabou aqui. E não, ele mereceria pelo menos mais uma atividade. E você teve uma audiência maravilhosa aqui. Então, nós vamos encerrar por aqui. Você passa os slides, aqueles que eu te passei, vai passando mais para o final. Isso, aqui é outro que vai ter que modificar outro Isso, aspecto. Vamos, passa os slides. E aqui vem o desafio, Roseli. Son desafíos estos dos últimos experimentos sobre a galamina en receptor muscarínico no atrio de cobaia, comparando dos agonistas plenos para a gente discutir y más interesante este que do propio Clark. Eu só quero que o pessoal guarde, porque o Clark no teve resultados que convenciesen de que atropina era un antagonista competitivo de acetilcolina. Atropina y acetilcolina se ligan a diferentes receptores en las células cardíacas. Es para o pessoal pensar, tá? E acabou. Posso sair? Não, vamos passar aqui o próximo, tá? Lembrando que essa apresentação, todos os vídeos da Sig Farmaco e inclusive essa apresentação de hoje, eles vão estar disponibilizados no YouTube da Sociedade Brasileira de Farmacologia. Pode passar o próximo. Lembrando também que o registro da presença, se você solicitaria a todos que fizessem, no rut.rnp.br/presenca, com as orientações que aparecem aqui e com a senha 08167. Tá? Próximo. Então, a próxima sessão será... Eu não estou com ela, deixa eu ver aqui, que eu não estou conseguindo ver. Vai ser no dia 16 de novembro, porque das 9 às 10h30, será Novas Visões, Fisiopatologia dos Distúrbios Gastrointestinais, que vai ser apresentado pelo Alexandre Nadai, sob moderação da professora
Soraya Cátia Costa e coordenação da professora Maria Cristina Werneck de Avelar. Eu gostaria de encerrar, então, essa sessão dizendo que a audiência foi maravilhosa, Valerro. Nós conseguimos quase um recorde, eu não sei se foi recorde, mas 70 pessoas participaram dessa sessão. Eu agradeço imensamente você pela participação, né? Eu acho que você é um dos experts da farmacologia quantitativa e da história da farmacologia mundial, né? Então, eu fico muito feliz com a sua participação e é muito interessante ver, eu vou fazer aqui um relato, que eu voltei para essa farmacologia, para o banho de órgãos, colocar os fármacos no banho de órgãos, fazer curvas, concentração, efeito, a partir de 2010, mais ou menos, né? E foi quando eu comecei e nunca mais parei, porque as respostas que essas preparações nos dão são muito boas, né? E eu acho que o que você resgatou aqui foi bastante importante para os farmacologistas. Você veja que na audiência tinham vários professores, né? O André Pupo, que é um especialista na área, você vê que tinham presidentes e ex-presidentes da SBEFT, né? O Maria Cristina Avelar, o André Pupo, vários professores de farmacologia sêniores e muitos pós-graduandos, né? E jovens professores. Então, é muito bom e eu acho que a gente tem que retomar esse assunto. Novamente, eu agradeço a você por dividir esse seu conhecimento todo com a gente. Então, agora eu vou encerrar a gravação e a gente continua aqui. Olha, ainda tem 42 participantes, mas eu vou encerrar a gravação. Muito obrigada. Valerro. Tá bom, obrigado a ti. O que é que eu faço agora? Desligo? Opa, espera só um pouquinho.